Hello, it is nice to see you again. And this time, I'm discussing an adjective clause. As you know, an adjective clause, or called as a relative clause, is one that modifies a noun. Jadi yang disebut sebagai adjective clause atau relative clause adalah anak kalimat yang mempunyai sifat seperti kata sifat. Apa artinya? Menyerupai kata sifat berarti menerangkan kata benda. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa a clause that modifies a noun. Now there are two types of adjective clause or relative clause. One is defining relative clause, and the other one is non-defining relative clause. Jadi, adjective clause atau relative clause yang defining itu artinya yang membatasi, yang memberikan limit, batasan pada arti, yang menerangkan kata benda dengan arti tertentu. Sedangkan non-defining relative clause adalah anak kalimat relative clause atau adjective clause yang tidak memberikan penjelasan tertentu pada kata benda yang diterangkan. Bagaimana itu? Kita ikuti berikut. First one is defining relative clause. Yang pertama adalah defining relative clause. Sebagaimana Anda ketahui bahwa kita berbicara mengenai anak kalimat ini, khusus mengenai relative clause atau adjective clause, kita sudah mengenal relative pronouns, kata-kata yang menggantikannya, yang memberi kata-kata yang mempunyai fungsi sebagai kata sambung. Misalnya who, whom, who, whose, which, that, when, and where. Nah, bagaimana cara menggunakannya kita lihat satu-satu. Defining relative clause. Nah, kita mempunyai jenis relative pronoun yaitu who, whom, which, whose, dan that pada defining relative clause ini selain where dan when. Kita lihat satu persatu. How to use who. Who ini dipakai untuk menerangkan kata benda dan dia adalah orang. Untuk menerangkan kata benda yang menunjuk seseorang. Misalnya, the man who wears the black suit is my brother. Who wears the black suit is the relative clause. The relative pronoun adalah who. Who di sini menerangkan benda. Bendanya itu adalah orang, yaitu the man. Oleh sebab itu dipakai who. Dan who di dalam relative clause who wears the black suit adalah subjek, berfungsi sebagai subjek. Lalu bagaimana dengan whom? Kalau who dipakai sebagai subjek, whom dipakai sebagai objek. Kita lihat contoh. The man whom you asked yesterday is my brother. Anak kalimat asalnya adalah you asked the man yesterday. You asked the man yesterday. The man bisa digantikan dengan whom karena kedudukan sebagai objek. Oleh sebab itu dikatakan di dalam anak kalimatnya whom you asked yesterday. Contoh yang lain dengan whose. Whose menunjukkan kepemilian. Kalau kita baca kalimat the man whose brother is a policeman lives in this neighborhood. Whose brother? Saudaranya siapa? The man's brother. Saudara dari the man. Karena the man di dalam anak kalimat menunjukkan
pemilik brother, ya, pemilik dari brother itu, maka diganti dengan whose. The man's brother, the brother of the man. Maka the man menjadi pemilik dari brother. Karena itu, the man diganti dengan whose brother. Which, the book which was bought last week is gone. Which was bought last week is the relative clause. Dan which di sini menggantikan kata benda the book. The book was bought last week. Oleh sebab itu, diganti dengan which yang menerangkan the book. The book adalah benda. Bagaimana dengan where? So what about where? Where can replace preposition plus which, showing a place. For example, the restaurant in which we met for the first time. Anak kalimat asalnya adalah we met in the restaurant. In the restaurant in which. Karena restaurant menunjuk pada benda. In which. In which secara keseluruhan menunjuk pada keterangan tempat. Therefore, in which can be replaced with where. Now, what about when? When can be used to replace preposition plus which, showing time. Jadi, preposisi ditambah which yang menunjukkan keterangan waktu dapat diganti dengan when. Contoh, in Indonesia, December 22nd is recognized as a special day on which people celebrate and show their love towards their mothers. Anak kalimat on which people celebrate and show their love towards their mothers, anak kalimat ini asalnya adalah people celebrate and show their love towards their mothers on that special day. That special day itu sama dengan a special day. Oleh sebab itu, that special day bisa diganti dengan which. Preposisi tidak bisa hilang. You cannot omit the preposition. Oleh karenanya, masih menjadi on which. Now, on which here refers to time. So that's why on which can be replaced with when. Now, what about the last one concerning defining relative clause? That is that. That bisa menggantikan semua. Artinya, that bisa menggantikan who, that bisa menggantikan whom, that bisa menggantikan which. But that cannot replace whose, where, and when. Now, what is the difference between defining relative clause and non-defining relative clause that we are going to study after this? Dalam contoh tadi, kita lihat pada contoh that ini misalnya. One of the Indonesian singers who is internationally acknowledged is Agnes Mo. Who di sini menunjukkan orang, subjek dan orang. Anda lihat pada defining relative clause, tidak ada tanda baca sama sekali, yaitu koma. Koma yang terletak di antara relative clause. Artinya, who is internationally acknowledged benar-benar menerangkan siapa salah satu penyanyi Indonesia itu. Siapa yang dikenal secara internasional.
Jadi ada suatu yang tertentu yang mau diterangkan oleh who is internationally acknowledged. Bukan semua Indonesian singers. Tapi yang penyanyi ini terkenal secara internasional, yakni Agnes Mo. Now we are discussing the non-defining relative clause. Relative pronoun yang terjadi adalah sama. Ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada where, dan ada when. Hanya perbedaannya adalah tanda baca. Apakah ada koma di antara relative clause atau tidak ada koma di antara relative clause? Di dalam non-defining relative clause terdapat koma di antara relative clause. Sebagai contoh, let's take a look at who. Joko Widodo, who is the President of Indonesia, has announced a national policy to overcome COVID-19. Anda sudah mengetahui bahwa who is the President of Indonesia is the relative clause. Hanya relative clause ini adalah non-defining, bukan defining. Artinya apa disebut non-defining? Relative clause ini merupakan informasi tambahan. Informasi yang dianggap sudah diketahui oleh khalayak ramai. When we are talking about Joko Widodo, when we mention the name Joko Widodo, everybody must think that he is the President of Indonesia. Oleh sebab itu, informasi who is the President of Indonesia tidak diperlukan lagi sebenarnya. Ini hanya menambah informasi saja. Siapa Joko Widodo itu? Nah, kita lihat contoh yang lain, misalnya dengan whom. Justin Bieber, whom Selena Gomez broke up with, is a famous Canadian singer. Whom Selena Gomez broke up with is a relative clause. And it is non-defining. Mengapa non-defining? Lagi-lagi informasi tambahan yang diberikan. Because everyone supposedly understand who Justin Bieber is. That he is the one who broke up with Selena Gomez. Jadi, whom Selena Gomez broke up with adalah informasi tambahan. Maka diberikan koma. Kim Jong-un, whose leadership is honored and praised by North Koreans, has been leading the country since 2011. Again, everyone knows who Kim Jong-un. Jadi anak kalimat whose leadership is honored and praised by North Korean sudah diketahui khalayak. Khalayak sudah mengetahui. Oleh sebab itu, ini dianggap sebagai informasi tambahan. Juga terjadi pada relative pronoun which. We have just finished playing in Jatim Park 3, which is one of the most popular theme parks in East Java. Everyone knows Jatim Park 3. It is known among the people of Indonesia, especially people of East Java. Therefore, which is one of the most popular theme parks in East Java, it is additional information. Maka kita berikan koma, tanda baca sebagai tanda baca. We plan on spending the upcoming holiday in Dewata Island, where most international tourists usually go. Again, where here is replacing preposition plus which
that shows a place. Anak kalimat asal adalah most international tourists usually go to Dewata Island. To which? To Dewata Island. To which? Because Dewata Island in the relative clause is the same as Dewata Island in the main clause. Dewata Island di dalam anak kalimat to which dan Dewata Island pada induk kalimat we plan or spending the upcoming holiday in Dewata Island menunjuk pada objek yang sama, tetapi to Dewata Island menunjuk pada keterangan tempat. Maka bisa diganti dengan where. Juga terjadi pada when. Idul Fitr, when the Muslims have a festival of breaking the fast, was celebrated differently in 2020 due to pandemic COVID-19. When the Muslims have a festival of breaking the fast, mempunyai anak kalimat asal, the Muslim have a festival of breaking the fast on that day, on Idul Fitr, on which menunjuk pada keterangan waktu. Oleh sebab itu bisa diganti dengan when. So, adjective clause or relative clause has two types, defining and non-defining. Defining refers to specific information, to the noun modified, limits the meaning of the noun modified, while non-defining refers to additional information, hanya merupakan informasi tambahan, tidak seperti defining relative clause yang merujuk pada informasi tertentu yang membatasi siapa kata benda yang diterangkan itu, atau yang mana dari kata benda yang diterangkan itu. Selain itu, we also have a characteristics. The characteristic is commas. In non-defining relative clause, you need commas, but in defining, you don't. Well, hopefully you understand the lesson today. Goodbye and have practice.